फेशियल्स को फर्स्ट मैं क्या लगा रही हूँ, इसको एस्ट्रिंजेंट बोलते हैं। एस्ट्रिंजेंट को फर्स्ट फेस से क्लीन करना है। थोड़े लोग हमारे पास मेकअप करके आते हैं, ठीक है, हम लोग डायरेक्ट क्लींजिंग यूज़ नहीं करना, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है थोड़ा लाइट टर्न चले जाता। हम एस्ट्रिंजेंट से क्लीन करें तो डीप क्लीन हो जाता बोले सर का। जो भी काजल लगाया, ब्रू पेंसिल लगाई या मेकअप पाउडर कर लगाए, हाँ इसे भी पोछ ले सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरह से क्लीन कर ले सकते हैं फेशियल। क्लींजिंग को इस तरह से लेना है, लेके इस तरह से अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्या कर रही हूँ, क्लींजिंग, ठीक है। बीच बीच में आप लोग रोज़ वाटर को भी लेके लगाना है, ठीक है। फर्स्ट इस तरह से क्लींजिंग का फर्स्ट स्टेप, ठीक है। क्लींजिंग क्यों करते हैं, फेस के ऊपर जो टैन है उसको रिमूव करने का, हटाने का काम करता है, ठीक है। डीप क्लीन होता है क्लींजिंग से। जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, स्क्रब, जेल, क्रीम, ये थोड़े केमिकल्स के होते हैं ना, वो हम लोग डायरेक्ट लगाने से स्किन को इफेक्ट होता है। वही क्लींजिंग यूज़ कर आप लगाए तो स्किन को कौन सा भी इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। इस तरह से मसाज करना है। बीच बीच में आप लोग रोज़ वाटर को लेना है कंपलसरी, ड्राई नहीं होने देना क्रीम को। अगर ड्राई हो गया तो भी वैसे ही मसाज कर रहे हैं, क्या होता है आप लोगों को, इन लोगों को దరద్ होगा, పెయిన్ होगा, జలేగా స్కిన్। అర్థమైందా? మీరు మసాజ్ చేసేటప్పుడు క్లీన్జింగ్ తోటి క్రీమ్ని డ్రై అవ్వనివ్వద్దు. డ్రై అవుతుంది అని అంటే వెంటనే రోజ్ వాటర్ అద్దుకుంటూ ఉండాలి. నెంబర్ 1, మనం రోజ్ వాటర్ ఎందుకు తీసుకుంటాము అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బాడీ హీట్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది మసాజ్ చేసేటప్పుడు. ఈ హీట్ వాళ్ళకి తగిలిందనుకో పింపుల్స్ వచ్చే అవకాశాలు వస్తాయి, వీళ్ళకి మంట కూడా ఉంటుంది, అప్పుడే కనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటిదనంటే రోజ్ వాటర్ ఎందుకు తీసుకోవాలంటే మనం క్రీమ్ డ్రై అవ్వనివ్వద్దు. మెయిన్ డ్రై అయింది అయినా కూడా మీరు అట్లాగే మసాజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి అప్పుడే ర్యాషెస్ కనిపిస్తూనే ఉంటాయి. మనం स्क्रब अगर कितने मिनट, 5 मिनट स्क्रब करना है, 5 मिनट। सेम स्क्रब में भी सेम मसाज है, ठीक है।
फेशियल्स చేసిన క్రీమ్స్ కొన్ని కొన్ని మిగిలిపో बैक मसाज के लिए नॉर्ज भी अलग रहता, यहाँ से रहता पूरा, ठीक है।